Assalamu alaikum. Талас тұрғындары, бүгін Қара Бура мал базарын тартып берейін. Комментарийлерге көп жаздыңдар, Қара Бураны тартып беріп қойсаңдар деп. Мына бүгін Қара Бураға келдім. Бүгін 2 апрель. Балар қандай болып атат көрелі. Чарба қойлар, қозулы қойлар. Ақсақал қойлар қанша екен? Чарба, қозулы қойлар. Қозулы қойлар 11. Жаңы туғандар, Жаңы туған 4 күн, 3 күн. Болушы қанша болады, болушы? Емі саудалашамыз. Қанша беріп атат елдер? Елдер 10.400, 10.500 ұшы адалашқан жоқ. 10-11 тегерек екен туғандар. Қой қанша байке? Қанша екен? 10 миллион екен. Қозылар чоңайып қалып тұр. Бұл жақсы қой екен, ә? Жақсы ғой, 16. 16. Бек. Сіздікі егіс бе? Егіз. Мұнак егіс қозысы мен екен. Айтыңызшы базы. 12.200 қалды. 12.200. Алдыз бе? Сатып алдыз. Мына 12.200 сомға сатып алып тұр. Қырғыз қой екен. Бұл не қотыр болып кеткен бе? Емі жүдеді. Дені сақ болсын ол. Ne? Tartışın. Bunlar ne? Ne? Soğumlar bu. Şişek de? Şişek. Kaça gelmişsin? 13'ten var. 13'e? Deva oturganız. Kertiriyorsun. Arzan öyle kalıp duruyor mu hala? Qanday bo'ladi malınız? Arzan he? Arzan ne ekan negisi? Bu echkilar qanchani olibsizlar ya aka? 7. Ulaq men 7 ming olib turam. No, qo'zg'u qo'y qancha ekan ya? Assalomu alaykum. Voysalom. Qanaysiz? Yaxshi qandaysiz? Murat. Ha, tamam. Qanday deb Yaxshi, o'zingiz qanaysiz? Qanchada o'tsin? Qo'zg'u qo'y qancha? 10 ming. Bu gisarlar mı? Çala gisarlar. Çala gisarlar. Kuyruklar жақсы екен, Kuyruklar mosный. Bu urgaçı erkek. Qo'chqorlar bor. Qo'chqorlar. Balalarchi? Balar 13 mingdan bor. 13 ming. Nomingizni aytib qo'ymaysizmi? 0501 0501 87 87 87 67. Şu nomerga qo'chqorlar жақта chalasizlar. Daha var mı uyda? 13 mingdan ne? Qo'zilar da bor, qancha? Demak, yashi qancha? Kuzga geç bo'lgan. Ha, shuncha cho'ng bo'ladi. Ba'zan arzonlayib turibdi senda. 13 ming. Boshliqlar yo'q şimdi, boshliqlar o'tmayapti. Boshdan olib ketchi ular. Qanday keldi al boshliqlar? Dollar tushib ketganga kelgansa kerak. O'zbekiston dollar bilan chiqatgan narsa. Dollar tushganga biraz mal mudira o'xshaydi-da. Xolos, jarmas. To'g'ri getirganga torpaqtordan tartib beraylik. Buni sotib oldingizmi, aka? Qancha oldi? 29 tartib Ha, 10 ele tartib bo'ldi, shuni ele tartib o'tdim. 29750. Urg'achi u. To'g'ri getirganga so'm ekanda. Qancha oylik ekan? Nima 9 mingga olibdi. Bu muzolar qancha ekan, aka? O'g'il 18 ming. Ya. 18. Erkek. Erkek 18 ming. Muzo qancha ukum? 16 Ya. Chirma, erkek urg'achi. Erkek. Ustodan chiqdi ola? Soda yuribdi, soda. Qancha bo'lyapti? 17 ga beraman. 17 ga hektar bo'lsa 8,5 dan bo'ldi. 8,5 mingdan aka. Bo'ldi. Mana video men Mana aka, talaz jarnama chiqadi soda.
Чекай, давай, чап, чап. 8,5'dan 17 mingga surib atadi ham aka. Qanchada o'tadi o'zi? 17'ge beremiz. 8 9'dan da atar. 1000 so'm. 1000 so'm to'g'ri. Yo, 500 so'm. Ber, 500 so'm, ber. qaramay, ber. Чекай, чапсып болды все. Sana sonun beri ot. Ketdi, qana 17 ketdi. 8,5 ming. Qancha aka? 10 so'm turib Parodiy. Parodiy deydi. Nimasi qancha? Qancha oy bo'ldi? 1,5 oy ya. No, nimalar qancha ekan? Ya, buqalar. Satasizmi? Mal ko'pmi bu? Bazalbaydingmi analab? To'xta boraman. Qanchadan bayka torpoqtor? Ya. Meniki bunaqa. Nima? Qanchadan? 19,5. 19,5 erkak urg'achi. 19,5 arzon ekan-a, qancha oy? 11 oy. 11 oy. To'g'ga keltiringan so'mmi bular? Torpaq qanchadan? Urg'achi 17,5. No, torpoqtor qancha ekan ya? Bazı aytib qo'yasiz-ku. Urg'achi torpoqtor qancha ekan bu aka? Qanchadan? Bular 23 dan. 23 dan. O'sha 21. Ha, cho'ngroq. Buqalarni tarqaylar. Sanuy bor ekan bu yoqda. Sanuy qancha aka, sanuy? 60 ga beram, to'pog'im. Torpog'imi, qanchanchisi bu? Birinchisi. Sizniki qancha? 65. 65. Beryapti? Qancha beryapti? 60 degirek olur. Arzonlab qolganmi o'zi o'g'illari? Ya, 70-80 deb turchilar. Qancha bo'ladi? Ejat, nima aytib qo'yish shu ba'zini? Qunay. 58. Sizniki-chi aka? 58 surib 58. Da, so'rashsa tushasizda? Qaraslar, mal ayoy. Uy ketdi-yu aka. Satildi. Satıladi. Qanchada ot? Sağ ekan. 56. Sizga 55 qilib qo'ying. Ha, qancha olib qo'ying? Jo'q. Birinchi to'rttachi. Bunday o'qqa o'tib ketayın. Tartishda biraz qiyin bo'ladi, tuğanlar. Aralab qasal bo'layapti. Bu erkek. Do'st, buyum bo'z bu. Qancha? 76. 76. Qachon to'y? Maydın. 15 Surotov? Qancha surotov? Ya. 76. 76 ta berib yatsınmi? Neyi 80 degayım sana ayda 76. Ha, sen 80 olsunmi? 76 ta berib yatdi. 80 degereyim. O'tib ketayinchi taqsiz. Bunday basib qaratib tartib ketaverim tuğanlar, videodan alıştamangizlar. Mahsuslanganda ыңгайлуу mallar chiqib qolsa tartib beramiz. No, sanular qancha ekan ya? Qancha? Neresi? Soda yuradi. Qaysi luga soda yuradi? Sodasini ko'raylar, soda yuradi. 5 ta aqirma. Yo, 55 da otasi tishi qalmay qolibdi da, turib. Ma bir malning bazı orta. Ver aka, keldi basi. Qanchasini otasiz? Ver. 50 45 berdi, 43 berib otam. Biroz sıpıyım mı? Men 47 akanchada ba'zi olsam. Emi akancha tilmen degen жоқ, bu bazarda o'sha. 47 deb atadi, 43 beradi. O'rtasini bo'lib qo'yganlar bo'ldim men.
Bu ne? Soğuk mu dost? Sağın ekan. Artаңырақ екен 47-ге берем деп отыр. Алушы 43 деп отыр. 43-ке бермей атат. 47 дейм. Комментарийге туғандар жазып тұрыңыздар. Сіздерге көбінше қайсы мал тартып берейлі. Biz ошо комментарийлерди окуп турабыз, ошо комментарийге жараша дагы сіздерге тартып беребиз. Мынакей жакта дагы букалар бар экен. О, байке, букалар канча экен букалар? Байланган да булар, семиздер. 80'den semsi. Мону чоңдор 80ден, Oygu 70'den small. Булар 70ден. Канча ай байланды булар? 4,5 ay. Даяр да сойгонго кыскасы. Dolar dayan. Öte tollar. Булар бир аз кармаш керек, Ушундай. Так, дагы торпоктордун аркы өтүп барайын, бар экен. Ассаламу алейкум. Байкелер, базар кандай болот ат өзү? Арзан, кымбат? Эс бияк хозяин. Мына кичине оюңуздарды айтып коюңуздар. Семиз мал эме болот дейм. Арзаныраак болот атат. Семиз арзаныраак, Чоң алсаттар бар болчу экен, ошол жок арзаныраак болот атат. Оштон келбей калды дешип атабы, эмне деп? Ушундай болот атат. Доллар ойноп түшкөнгө бияка чейин билен өрүп атабы малга. Билбей тегебиз аны эми доллар менен аланса беребиз. Мал көп го? Аябай көп го. Өтүп атабы? Алуучу барбы? Ооба. А бул букалар сиздикиби? Мо төртөө сиздики, Негизи өткөндө базарга салыштырмалуу кандай? Арзан дейт. Арзан болот атабы? Бул базар арзан болуп атат экен туугандар. Элдердин да оюн угуп атабыз. Жылкы жактарын да көрөйүн кандай. Bu at kança eкен? 300. Kayактын аты? Бакайта? Bakayır bak. Бакайыр. Көкбөрүчүлөрдүн айылынан экен да. Көкбөрүнүн аты экен да. Tartı atsın öyle. О, тартып атабыз. Мындай бастырбайсызбы кичине? YouTube'га чыгат, YouTube'га. Betti taktan yoksun. Таткан жокмун бетти. Мындай реклама кылып беребиз, байке. Номериңизди айтып койбойсузбу? Reklamını tümüyle koyuyorsun onu. Артып бериңиз да, айтып бериңиз. Азыр рекламанын заманы, YouTube'дун заманы да. 552 552 40 70 63. 40 70 63. Тугандар, ушул ат жакса, биз сурап беребиз азыр, чабасыздар. Жашын айтып коюңуз, жашын. 8 az. 8 азы. Кандай өнөрлөрү бар? Мындай додого киргени. Кыскасы чаңытатты эле коёчу. Чаңытатта бир сөз менен айтканда чаңытат. Нуржандар чаап жүргөн атпы бул? Биздин белгилүү көкбөрүчү. Нөйүстөк уулу Нуржандардын айылында, көкбөрүчүлөрдүн айылынын аттары экен. Ал жакта эми мындай жаман аттар аз болсо керек. Мындай бир аз сүзүштүрүп көрсө болобу? Bayrak менен де. Көрүңүз, империосу? Жок, мындай түртүп көрбөйсүзбү? Мүчөлөр жакшы экен, Улактарга чабылып жүргөнбү? Бу жерде тааныштар жокпу, мындай бир сүзгөнүн көрөлү? Tanışlar çok da. Tanış çıkıyor. Assalamu alaikum. Moleküm Evet, assalam. kardeş. Kardeş, çok veriyorsun. Bul kança hüküm? Kunan bul bulca, bişti mi? Ekası iyi. İlk azıyım. Kança da otsun? Kaçalı istedim. Sıkıyor. No, at menen biraz görmeydin göröylü süzüştür. Ya. Pastırlar mı ya? At can durgun bola. Kança da ot? 150. Bu ne? Nime mi? Kan var mı? O kimde gelirken almıyorsun. Çapağında salatına Akjardıkı da. Bu men tartırıyorum. Assalamu alaikum. Bu bir-biriga turib atgan at bilan o'tgan bozorda tartib almasmi?
Жаңалмай деген. Иә. Жаңалмай деген. Жаңалмай деген, Қаншада отыз? 250. Өткен базарда да тартқан елек. Талас жарнама. Талас жарнама. Қанша сенікі? Иә. Жашың не? Бüşte. Бүшті. Номер айтып ке. Күлік. 779 779 20 50 47. 20 50 47. Қақса чавасты. Ой, ойла. Кыз көріші жүр. Yılda başta. Юлла бұшты шығады, Тайың қанша өкім? Иә. Тай. Құнан шықты ғой? 70 тұрып отыр. 70, Үшөзі жақсы екен, Тайды тартайыншы. Тай қанша байке? 70 болды берем. 70 болса берем. Бұл немне, дос? Тазаған бы? Ода. Атазы кем, атазы? Атасы білбейді. Үшөзі жақсы екен, Қайердікі? Бақайата. Бақайата, телефон номерін айтып қойыз бұл? 700. 700 28. 28 74. Мойнында күлік аттар өтін екен. Қанша бересі я болар үшін? 70 болды берем. 70 болар ле? Минги? Тай çıktı o. Тай çıktı жасқан. Boyu da çoğun eкен. Beyler tart bereydi, beyler de sabaratam. Çoğu getirgenge aylardan da tart bereydi. Jorgon kança jorgon? Benim ekmek. Aka tay kança tay? 45 erkek de? Taylar kança eken baykeler? 35 tane. Жасқа tay çıktı da buları. Erkek mi bari? Burgaççılar da var. 35'ten sıra olarak. Bu B kança eken ya B? Boğaz da? Geç boğaz. Güzel. Bu bundan çıkma bayga? O Kaça bağırsın? 70. 70 erkek Tence. Değilleri kayağında ya. Öy taylarınlar kança taylarınlar? Ya. 42 erkek Kançadan veriyorsunuz? Ya. 38'den mi? Beyler. Beyler. Nasıl gel? Buna gelip kaldık. Beyler bu jakta ekan. Biya kança eken dost? No kançaksın o? 22 ya. 120. Boğaz'da Oo. kaçan tuydu? Biraz etmeydi. 2 cumanın içinde koyduk. Kançançı içindeydi? 3. Üçüncü. Sağındın da çoğu şeyler. Sağın deyim. Sağın be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qanday yaxshi? Qancha bu? 130. Ya. 130. Bu qanday nimeleri? Kançaklar. Lanchaklar bu. Qachon to'y?
май аяқ болып қалады же 20-сы ошо экөөнүн ортосунда эле жүрөт. Жакшы бекен, э? Бойда чоң. Мына бул жоош саан, э? Кармап коебуз бизде тартып. Бир теппей. Койбой. Канчанчысы ичинде үйдү? 9-су. 9-су? Канча сурашып атат? Мараганда жүрүп отурат, мен 130 тот. Номерин айтып койду. 706 0706 56 56 38 56. 38 56 Таластан ушул бээ жакса чалыңыздар. Жоош аябай чоң энчак бээ экен. Аркасы негизи бооз болуп. Бул бээ боозбу? Жок. Бул жактан да бээлер. Байке бээ канча? 110. Качан туйт? 15 күндей туй. 15 күндөн. Канчанчысын туйт? 3-чүсүн, э? Саамбы, жоошпу? Саам эмес. Садырбайбы? Сиздики канча байке бээ? О, байке бээнин баарын айтып коңузчу. 110 сурап атабыз. Качан туйт? Экинчи тооту 3-4 күнү туып коет. 3-4 күндө туйт. Саадырабы? Сандырат минги. Тугандар, бейлердин баасын дагы тартып бердим. Биздин видеого лайк басып, комментарий коюңуздар, жазыңыздар. Ногу бээ канча экен? Жакшы бээ экен. Эси жокпу, э? 140 аткан. 140 дейт. Тугандар, сиздерге колуман келишинче тарттым. Бир аз кызмат кылдым. Сиздер лайк басып коюңуздар.